ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାସ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଶୁକ୍ରବାର ଭୋର ସମୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଏକ 9 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ITI ଛକରେ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ସେହିପରି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜଳେଶ୍ୱର ବଡ଼ବଜାର ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ପୈତୃକ ବାସଭବନ, ଗୋଟିଏ ନୂତନ ନିର୍ମାଣ ଚାଲୁଥିବା ଏକ ମହଲା କୋଠାଘର, ବଡ଼ବଜାର ସ୍ଥିତ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଓ ଘର, ବାଲିଆପାଳ ମହିଷାମୁଣ୍ଡାଠାରେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର, ଜଳେଶ୍ୱର ସନ୍ତିଆ ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ତଥା ଠିକାଦାର ମିଟିକ ସିଂ ଘରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ଚଢ଼ାଉରେ 2 ଅତିରିକ୍ତ SP, 4 DSP, 6 ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, 7 ASI ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ SP ନରହରି ନାୟକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟରରୁ ବିପୁଳ ଟଙ୍କା, ସୁନା ଗହଣା, ବହୁ ଜମିବାଡ଼ି, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ଓ ବୀମା କାଗଜପତ୍ର ମିଳିଛି। ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସୀମାରେ ତାଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଛାନଭିନ୍ ଜାରି ରହିଛି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ଏବେ ଅଚଳ ଥିବା 2000 ଟଙ୍କିଆ ବିଡ଼ା ଟଙ୍କା ଏବେ ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ ଥିବାର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜବତ କରିଛି। ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ପରେ ବଦଳି କେଉଁଝର ବୈତରଣୀ ବ୍ୟାରେଜ ଡିଭିଜନକୁ ବଦଳି ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପତ୍ତି ଆକଳନ କରାଯାଇ ପାରିନାହିଁ। प्रभास कुमार प्रधान जे एससी आमर इरिगेशन डिविजन रे अछंती बालेश्वर ता एग्नेस्ट रे आय व्यवहृत संपत्ति थोड़ा अभियोग रे एलिगेशन हेतिला सेति पे हमें स्पेशल जज विजिलेंस बालेश्वर रो हमें वारंट प्रे करथिलु तांकटो हमें वारंट पाई 7टा जगह रे आज सर्च कलु। कौन कौन सब प्रॉपर्टी सीज हेछि केते तार दाम रहिछि से बात कहै छै। सर्च रे प्रथम गोटे 1 टाटा इंडिका जहार कॉस्ट हो 2,50,000 गोटे 1 हीरो होंडा एक्टिवा जहार कॉस्ट हो 88 लाख 177 88 डिपॉजिट इन वेरियस बैंक 18,76,008 पोस्टल डिपॉजिट 6,015 डिपॉजिट इन इंश्योरेंस 53,20,756 गोल्ड ऑर्नामेंट्स 18,88,282 कैश रेडी कैश 11,70,980 हाउस होल्ड आर्टिकल्स 6,63,595 और जो 5 लाख 5 स्टोरी बिल्डिंग जोटा जलस्वर अच्छी तार कॉस्ट है 1,60,00,000 जोटा आमर फार्म हाउस थिला तार कॉस्ट है 1,43,65,811 टोटाल है 6,33,56,315 टंका चली कहता जो विभिन्न जगह अन्य राज्य केवल ओडिशा रे नुहे पश्चिम बंग भी संपत्ति अच्छे बैंक लकर लकर फकर से किसी पर्यंत पाई नहीं। सर वर्तमान विजिलेंस एते जो जबत कला पर संपत्ति हुत कोन करछि जे तांको गिरफ्त करा जिवो की। हां से तो निश्चित गिरफ्त कर फराड हो गिरफ्त करा हां गिरफ्त तो करा हो करो। अच्छा जो 2000 टंका गुले बेंडल मिली छी ता एग्नेस्ट सर कोन करे किछि ता पय किछि अधिक तदंत सेटा देखिया हमें डायरेक्टर को पचारू से कोन कहउचंती कोन नले बैंक वाला केस करी 2000 टका तो सर रिजर्व बैंक बैन कला परे से रक्षा कथा नु ता एग्नेस्ट सर कोन हिबिलो सेटा बैंक को हमें क्लैरिफिकेशन मागिबू ता पोजीशन रो एतिक टका रिकवर हेछि 2000 टका कोन एक्शन लिया जाय परियो से जहा देबे क्लियरेंस सर ये एतिक रो शेष हो ना लागु छै बले अच्छे अच्छे इनक्वायरी चाली छै आउर कोन बाहर अछि बहुत सर आपसे कहबे जो जो बला अपन विभिन्न समय तो रेड करचंती बहुत बाबू धरचंती कोन देखुचंती एक प्रकार तो मोस्ट करप्टेड ऑफिसर वाले जाना पड़छंती
ମାନେ ଯେମିତି ଅନ୍ୟମାନେ ଯେମିତି ଆଇ ବର୍ବୁଦ ସବୁ ଯେତିକି ବାହାରେ ତା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକାର ସାର୍ କଣ ଏଟା ବଡ ସେ ଚଢାଉଟା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ବଡ ଚଢାଉ କୁହାଯାଇ ପାରିବ କି ଯେହେତୁ ହଁ। 7ଟା ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚଢ଼ଉ ହେଇଛି। ଏ ପ୍ଲଟ୍ ତ 85 ପ୍ଲଟ୍ ସୋଫାର ଆମର ଡିଟେକ୍ଟ ହେଇଛି। ଆହୁରି ବି ଥିବ ସାର୍। ହଁ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଏ ଯୋଉ 85 ଯୋଉ ପ୍ଲଟ ଡିଟେକ୍ଟ ହେଇଛି ତାର କଷ୍ଟ କେତେ ବର୍ତ୍ତମାନ? ତାର 2,67,76,750 ଟଙ୍କା। ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରେଟ୍ ଅଧିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ପରଚେଜ ରେଟ୍ଟା କମ୍ ଅଛି। କୋଉ ଭଳିଆ କୁବେର ସାର୍ ଇଏ? ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ କୋଉ ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କ ଏଇଠି କୁହନ୍ତୁ। ଏ ତ ଅଛି ନା କଣ? 2,000 ଟଙ୍କା ରଖିବା ତ